Dobrodošli u novu epizodu podcasta Novog magazina Razumevanje čeličnog prijateljstva. Danas razgovaramo sa Dimitrijem Milićem iz Novog trećeg puta i imat ćemo priliku da čujemo više o radu njegove organizacije, ali takođe o načinu na koje je Kina predstavljena u najčitanijim medijskim portalima u Srbiji, ali i kako građani Srbije percipiraju saradnje Srbije i Kine. Ovo je treća u nizu epizoda podcasta Razumevanje čeličnog prijateljstva i pozivam vas sve da zapratite YouTube kanal NM Novi magazin i takođe možete pronaći naše epizode na svim relevantnim podcast platformama, uključujući Spotify, Deezer i Apple Podcast. Dimitrije, dobar dan, dobrodošao u podcast Novog magazina, dobrodošao u podcast Razumevanje čeličnog prijateljstva. Hvala puno na pozivu. Ti si danas sa nama kao predstavnik organizacije Novi treći put i ono o čemu ćemo mi danas razgovarati je zapravo jedna od ključnih stvari za razumevanje činjenice da je Kina postala jedan od glavnih i spoljno-političkih, ali i ekonomskih i generalno političkih partnera Republike Srbije, a to je percepcija građana Srbije i percepcija onog običnog čoveka o Kini i o tome kako ljudi u Srbiji generalno vide saradnju između ove dve države. Tvoja organizacija ima nekoliko tekućih projekata i radujem se da sa nama podeliš neke od podataka koje ste vi prikupili u prethodnom periodu, koliko je vaše istraživanje i trajalo, ali eto, možda bih voleo da krenem samo sa jednim kratkim predstavljanjem tebe i jednim pitanjem koje postavljamo svim našim gostima, a to je kada čuješ sintagmu čelično prijateljstvo, šta tebi prvo pada na pamet, odnosno kakva je tvoja percepcija same sintagme čelično prijateljstvo? Dobro, kada se radi o prvo sintagmi, što je lakše pitanje, definitivno mi prvo pada Železara Smederevo po koji taj naziv i vodi poreklo, zato što to možda i jeste na nekom simboličkom nivou, bar u percepciji građana, jedan trenutak kada je Kina u ekonomskom smislu postala značajno prisutnija, jer slušali smo godinama priče različite koliko košta na mesečnom nivou, na godišnjem nivou, kada Železara radi u vlasništvu Srbije, koji su sve tu problemi bili sa menadžmentom, s odlaskom US Steel i tako dalje. Tako da, ta asocijacija je onako je prva asocijacija. A što se tiče ovog našeg istraživanja, što je i glavna tema, to je istraživanje koje mi sprovodimo od prošle godine, od maja prošle godine, koje ima 3 elementa sa ciljem da meri na koji način u domaćem javnom mnjenju, bilo da se radi o medijima, bilo da se radi o stavima građana, se predstavlja i kako se mišljenje gaji o različitim velikim silama, o Sjedinjenim Američkim Državama, o Evropskoj uniji, Kini, Rusiji, a i nekim manjim državama kao što je Mađarska ili Belorusija, u principu svim državama koji imaju nekog uticaja na srpsku politiku ili koji mogu da budu tema u domaćoj političkoj areni, jer, kao što možda vidimo u trenutnim međunarodnim okolnostima, gde su teme koje se upravo tiču spoljne politike Srbije ili generalno međunarodnog konteksta, su vrlo učestvovali u medijima. Tako da, naše istraživanje se sprovodi na dvomesečnom nivou. Mi pregledamo na koji način su 15 najčitanijih news portala u Srbiji govorili o svim ključnim akterima, na koji način su ih spominjali. Znači, govorimo o državama i organizacijama glavnim, u koje spada naravno i Kina, i u lidere ovih država i organizacija u koje spada i Xi Jinping. Tako da, ono što nama pomoglo je da kroz medije vidimo na koji način su oni predstavljeni, na koji način je Kina predstavljena, na koji način je predstavljen Xi Jinping, kao i u odnosima sa ostalim liderima i državama. A paralelno sa tim sprovodili smo fokus grupe u gradovima gde postoji određeno kinesko prisustvo koje je veće od onoga koje možemo vidimo u proseku, znači gde imamo kineskih investicija ili gde su sprovodili važni infrastrukturni projekti, gde su učestvovali kineske kompanije u tome i naravno istraživanje javnog mnjenja koje mere stavove građana o različitim pitanjima, tako da smo uključivali i pitanja koje se tiču njihovog generalnog mišljenja o Kini, kako bi oni ocenili Kinu od 1 do 7 ili Xi Jinpinga, ali i o neka pitanja koje se tiču uloge Kine u svetu, Kine kao političkog i ekonomskog partnera Srbije i Kine u poređenju s nekim drugim akterima koje je važniji za Srbiju i tako dalje, ali možemo detaljnije u nastavku. Da, naravno, i mislim da ćemo imati otprilike neka 2 glavna dela o kojima ćemo razgovarati. Prvo jeste taj neki deo koji se tiče Kine u medijima i drugi će svakako biti posvećen i rezultatima koje se tiču percepcije javnog mnjenja,
Ali ono što je meni važno da napomenemo da vi ste jedna, s jedne strane, mlada, ali vrlo etablirana organizacija i sada već se istraživanja koja vi radite gledaju kao više nego reprezentativna. Kako je došlo do novog trećeg puta? Odnosno, neka verovatno prva reakcija bi bila, ok, imamo neke dve ključne politike, imamo neki novi treći put, to je verovatno nešto što je vama bilo u osmišljavanju naziva vodeća ideja, ali eto, možda da čujemo i kratku istoriju same organizacije i kako ste okupili jednu grupu mladih ljudi, a opet neko ko je lepo pozicioniran u ovoj ekspertskoj sferi kao neko čija se istraživanja već referišu kao vrlo relevantno. Prvo, hvala na ovako lepom predstavljanju. Pa što se tiče organizacije, mi smo organizaciju osnovali 2017. godine sa jednim ciljem da ponudimo novi pristup političkoj analizi u Srbiji, prvenstveno koji se tiče međunarodne politike, s obzirom da najveći broj ljudi koji je tada osnivao organizaciju, ako je većinski sada prisutan u nekoj formi u našem radu, je bio iz sfere politikologije, tako su primetili da postoji na našem domaćem tržištu jedan manjak ljudi koji se bave analizom međunarodne politike, što za medije, što ovako u kontekstu nekih interesovanja. U početku smo se više interesovali za praćenje izbora u različitim državama sveta. Međutim, hteli smo uvijek da spojimo ono što su naše interesovanje, što bismo mi najradije radili i ono za čim postoji potreba na tržištu. A to jeste definitivno praćenje na koji način su ovi ključni akteri međunarodne politike ili kako se ti svi ključni međunarodni događaji, kao što su izbori u različitim državama, zapadnim ili u ovim drugim regionima sveta, predstavljaju domaćem javnom mnjenju. Tako da je naš cilj bio da ona znanja koje smo sticali kroz naše obrazovanje i kroz naše interesovanja, da neki način artikulišemo nešto što je korisno i drugima. Ideja je uvek bila da bude na neki način organizacija koja je nezavisna u odnosu na domaći politički kontekst. Jer je najveći problem u Srbiji što kada želite nečem se bavite, to se na neki način vrlo brzo politizuje, na jedan ili na drugi način. Tako da je cilj bilo da bude nešto što je u nekom smislu novo i to je naša ideja bila što se tiče imena, na to postoji imenu, ajde nezavisno u odnosu na neke postojeće političke ponude i takođe razlog je bio što se sve su organizacije zovu centar za ovo, centar za ono i tako dalje, a kada ste novi, kada hoćete izađete na neko tržište, onda ako se zovete i vi centar za nešto, onda ćete vrlo brzo da u smislu imena potonete u tome, a oni etablirani igrači uvijek mogu da se pozivaju na svoje ime koje je već poznato, tako da to je bila istorija, ali u prethodnih godinu i po dana, malo više zapravo, 2 godine, da smo se fokusirali dosta podignu domaće naše istraživačke kapacitete, da bismo ovaj deo razumeli nešto bolje, ovaj politički deo razumeli bolje u kontekstu i stavova građana i u kontekstu kako mediji imaju uticaja na domaću politiku i na domaću spoljnu politiku. S obzirom da spoljna politika u Srbiji se dosta adaptira onome što su sentimenti birača. I ovaj istraživački deo ćemo raditi gotovo sigurno u 2025. do kada nam ovaj centralni projekat traja. Mislim da idemo i nakon toga, jer pratimo trendove koji postoje već duže vreme i koje smatram da bi trebalo da budu redovno praćeni na dvomesečnom nivou. Da, i dao si prilično dobar šlagvort i za ono što je naša generalno centralna tema razgovora, a to je upravo percepcija Kine, dakle prvo predstavljanje Kine u medijima, onda percepcija među građanima Srbije. I hajde da uzmemo neku referentnu tačku i nešto što je verovatno prepoznatljivo i da nas vratim u mart 2020. godine i da nas vratim na bilborde po Beogradu, gde je verovatno neko ko se politikom i spoljnom politikom bavi na površnom ili na svakodnevnom nivou, nije baš imao priliku da vidi kako taj Xi Jinping izgleda ili ko je zapravo naš novi brat, kako je pisalo na samim bilbordima. Moja neka percepcija je da je saradnja Srbije i Kine zapravo ova savremena, dakle od 2008. 2009. godine pa na ovamo, prolazila prilično ispod radara do početka pandemije COVID-19. I da zapravo negde pandemija COVID-19 Kinu čini, dakle, imenom i državom koja je prepoznatljiva u domaćinstvima širom Srbije.
Tada možda dobijamo i neke nove obrise promocije Kine u medijima. Opet moje neko mišljenje je da se to radi na neka dva načina. Dakle, prvi način bi bila direktna ona promocija Kine, da vi čitate neke članke ili vidite neke medije gde je Kina centralni deo samog istraživanja, a drugo jeste promocija do koje dolazi kroz promociju naših političara, pre svega političara iz vladajuće koalicije ili da ne kažem vladajuće političke partije. Koliko se vaša istraživanja, ajde za početak da pričamo o medijskoj predstavljenosti, koliko se vaša istraživanja negde osvrću na to i koliko je možda moja pretpostavka tačna ili pogrešna, dakle, kako naši mediji vide i predstavljaju Narodnu Republiku Kinu i dakle se radi u Srbiji Narodne Republike Kine. Da, mogu da se sada referišem i na ovaj sadašnji kontekst kako je predstavljena i na taj period pandemije, s obzirom smo kao organizacija tada radili monitoring medija u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori koji se tiču upravo vakcinacije. Odnosno, kako je vakcinacija predstavljena u medijima iz ove tri države i to građani mogu naravno da vide na sajtu naše organizacije u sekciji publikacije, gdje imamo publikacije na tu temu. Jedna je konkretno čak posvećena samo Sinopharmu, odnosno kako je ta vakcina predstavljena, naravno pozitivno u odnosu na sve ove ostale, što je neki obrazac koji se kasnije javljao i u temama koje su političke, koje nemaju veze sa zdravstvom. U kom smislu? Naša organizacija je do sada pratila 15 medija na mesečnom periodu najčitanijih news portala, što su ujedno i web sajtovi najčitanijih novina ili najgledanijih televizija, ali i onih medija koji imaju samo portal. Tako da kad pogledate otprilike tih 15 koji su mi inače ažurirali u odnosu na njihovu čitanost, tako da ih je ukupno bilo 17, jer su 2 ulazila i izlazila sa liste. Ja znaš koja su 3 možda prva, ajde da kažem, 3 najrelevantnija, najčitanija? To su Kurir, Blic, Mondo, uglavnom su oni u samom vrhu, ima i drugih naravno, koji su tu blizu, gde možemo da kažemo da se Kina spominjala. Naravno, ako sad pogleda ukupan medijski output, tu su Rusija i Ukrajina zauzimale disproporcionalno više prostora. Govorimo sad samo Rusija i Ukrajina još poneki akter, kao što su Evropska unija i Sjedinjene Američke Države, uzimale preko 50% prostora. Isto je i sa liderima. Međutim, ipak Kina, bez obzira što nije bila toliko spominjena kvantitativno gledano, ona je imala jednu najstabilnije pozitivnu predstavljenost od svih aktera međunarodne politike, u smislu da je to neka neto pozitivna predstavljenost, znači više pozitivnih nego negativnih članaka, koja je bila uvek dvocifrena, sa izuzetkom nekoliko meseci od marta prethodne godine. I različite su razlozi za to. S jedne strane, istina je da većina pozitivno kineske predstavljenosti u domaćem javnom prostoru zavisi od državnih zvaničnika, odnosno susreta i sa ambasadorkom prethodnom i sa različitim rukovodstvima kineskih kompanija u Srbiji, gde se naglašava pozitivan efekat kineskih investicija ili pozitivan efekat kineskih kompanija po infrastrukturu u Srbiji, zatim najave trgovinskog sporazuma sa Kinom, sama poseta Kini koju smo imali pre nekoliko meseci. Sve to pomaže da se generišu pozitivni članci. Paralelno s ovim pozitivnim člancima koji su vezani za vladu Srbije i predsednika Srbije, postoje članci koji se pozitivno referišu na Kinu, koji se tiču više nekih globalnih okolnosti. Odnosno, predstavljanje Kine kao buduće supersile sveta, pozitivnih rezultata koji se tiču, recimo, Kine u visokim tehnologijama, Kine što se tiče ulaganja u vojsku i slično, što imamo u jednom delu proruskih medija da zapravo se i Kina predstavlja kao ruski saveznik više nego što on u realnosti jeste, ili kao budući blok država BRICS, što je neka tema koja je u Srbiji postala vrlo važna u početku ove godine, u smislu se sve više spominje kao alternativa Zapadu, bar u ovom delu proruskih medija. Međutim, faktor sa proruskim medijima u Srbiji je što imamo ruske medije kao što Russia Today ili Sputnik, koji su zapravo izvor dosta članaka koji mogu da imaju i prokineski element u sebi, ali oni nisu toliko čitani u Srbiji. Znači, oni su ispod 50. mesta i Sputnik i Russia Today, ali oni su izvor da veći mediji u Srbiji, koji su proruski opredeljeni, preuzimaju njihove sadržaje, pa samim tim i taj sadržaj koji je afirmativan prema Kini dolazi do naših građana. I naravno postoje neki od kineskih medija čiji članci dolaze i do domaćih medija,
kao što je recimo kineski međunarodni radio, nekada ovim proruskim medijima Global Times, naravno što je neka kritika NATO ili Amerike. Tako da i taj element iz kineskih izvora dolazi i do srpskih medija, ali mnogo manje nego što je to slučaj sa bilo kojim drugim državama. Tu imam dve stvari koje bi možda hteo jednu da razjasnimo, a jednu da te dodatno pitam. Otprilike imamo kineski međunarodni radio, odnosno China Radio International. To bi bio neki kineski Reuters, recimo, otprilike tako. Da. Imamo CGTN, koji bi bio, opet da napravimo paralelu, kineski CNN. I imamo CCTV, koji bi bio, u nedostatku bolje paralele, kineski BBC. Recimo da su to neka tri dominantna medija, uz medijske kuće kao što je Global Times ili China Media Group, gde smo videli da su pravili ili saradnju sa nekim srpskim medijskim kućama ili angažovali srpske novinare da snimaju reportaže, snimaju priloge za njih koji su, ja bih rekao, 99,9% slučajeva pozitivne, odnosno u pozitivnom kontekstu. Tačno, ali možda kažemo da je to više u kontekstu ukupnog broja proizvedenih članaka i dalje sporadično, jer prvo Kina, što se tiče broja spominjanja, ne zauzima preveliki deo. Znači, ona se ređe spominje nego Sjedinjene Američke Države, ređe se spominje nego Evropska unija, ređe se spominje nego Rusija ili Ukrajina, ali, kažem, kada je to spominjanje se javlja, to je pozitivno. A što je zanimljivo, recimo, za Xi Jinpinga, koji se disproporcionalno manje spominje nego Kina, i u odnosu na druge političke lidere drugih država, ali ono što je zanimljivo, što se javlja recimo u slikama, u člancima koji se tiču Kine, ali bez da se spominje Xi Jinping. Znači, dešava se često recimo da domaći mediji koji su antizapadno orijentisani ili proruski, kao god, to je često kompatibilno u Srbiji, rekao bih 95%, koriste recimo slike Xi Jinpinga, spominju Kinu, ali Xi Jinpinga ne spominju. Znači, nekada je on samo personifikacija Kine, gde se više od toga ne analizira njegova ličnost, da kažemo da je poster boy Kine u nekom smislu. Nema tu mnogo analitike, njegovih politika i slično. Tako da Kina, ako bi se gledali nju u medijima, imamo i domaći kontekst gde je predstavljena kao važan ekonomski partner, to je jedan element, a drugi element to je kao neka kontrateža Zapadu i u želji tog dela medija koji navijaju protiv Zapada, da će ona biti buduća supersila koja će sa Rusijom napraviti neki globalni poredak koji bi onda Srbiji odgovarao. To je neka poruka koju možemo da izvučemo iz toga, sa nekim vrlo površnim bavljenjem samom Kinom. Primećujemo, recimo, da se od prošle godine povećao broj članaka u domaćim medijima koji se tiču nekih zanimljivosti o Kini. Da. Pogledajte ovaj zanimljiv kineski spomenik, turizam u Kini, pogledajte ovaj festival u Kini koji okupi toliko i toliko ljudi, više nego bilo koji u Americi i slično. Na taj vid je, da kažem, benignih članaka. Ima vrlo zanimljivo što si to pomenuo, zato što specifičan tip medijskog sadržaja se pojavljuje, na primjer, i na našem javnom servisu. Mi imamo slot svakog, ja mislim, utorka od 20 časova na RTS-u 2, gde ide dokumentarac kineske produkcije. Uvek je to dokumentarac upravo sentimenta koji si pomenuo, bavi se određenim ili kulturnim događajem ili nekim delom kineske kulture koji, jel te, oni smatraju da je važan da se promoviše na globalnom nivou. A takođe imamo i nekoliko kabelskih kanala koji su počeli da reprodikuju sadržaj koji Kinu ima u svom fokusu. Naprimer, imamo kanale koji se bave turizmom, gde su na nedeljnom nivou, ako ne i na dnevnom, emisije koje promovišu zašto bi trebalo otići u Kinu i šta treba na turističkom nivou videti u Kini. Ali drugu stvar sam hteo zapravo da postaknem, odnosno da pokrenem sa tobom. Pomenuo si antizapadne medije, pomenuo si taj neki proruski, ajde da kažemo, sentiment i način na koji se možda može napraviti paralela između predstavljanja Kine u medijima i predstavljanja Rusije u medijima. Da li ste u istraživanju mapirali možda, pogotovo nakon početka ruske agresije u Ukrajini, da je došlo do prebacivanja, ajde kažemo, popularnosti Kine u onoj grupi stanovništva, odnosno u onoj grupi medija koji su antizapadno orijentisani? Ajde, da možda dam primer. Neka druga istraživanja ukazuju na to da ako gledamo pozitivnu percepciju građana Republike Srbije, Kina je sada postala popularniji akter nego što je Ruska federacija, odnosno
da veći broj građana Srbije vidi Kinu u pozitivnom kontekstu, nego što to vidi Rusiju, pogotovo nakon izbijanja ruske agresije u Ukrajini. Da li je u medijima možda slična situacija? Pa kada se govori o medijima, Kina jeste bolje predstavljena od Rusije, u smislu koliko Rusija je u medijima, to naši građani isto mogu da vidi našim publikacijama na dvomesečnom nivou. Evo u poslednjoj publikaciji imamo čak i trend od marta do avgusta ove godine, znači od marta prošle godine do avgusta ove godine, gde je predstavljeno kako su uporedno recimo Rusija i Amerika bile predstavljene kroz svaki mesec. I tu možda se vidi da je ruska predstavljenost bila na neki način volatilna, promenjiva, nestabilna. Da je ona krenula vrlo jako pozitivno prva 4 meseca od početka invazije, zatim je to drastično palo, bilo relativno izbalansirano sa blagom prednošću pozitivnih članaka do, recimo, marta ove godine. Kažem recimo zato što u jednom trenutku kreće da se ponovo pravi razlika u smislu pozitivnih naspram negativnih, da je više pozitivnih nego negativnih. To je krenulo početkom ove godine ponovo nazad. I ako bismo sada gledali neke ukupne trendove, možda da kažemo da je od veoma pozitivnog bio delimično neutralan, da bi ponovo bio umereno pozitivan. A što se tiče Kine, imamo jednostavno kontinuirano pozitivnu predstavljenost, koja nije previše varirala, ona nije toliko pozitivna recimo kao prošle godine, ali i dalje pozitivnija, za primjer radi ne govorim samo od Rusije, pozitivnije je od bilo koje zapadne države ili od Ukrajine ili od Turske, jer kod što se tiče zapadnih država imate obrnutu pravilnost da su neto pozitivni rezultati retkost. Javlja se neka neto pozitivna Europska unija ili Francuska i tu se veliki lista završava. Sve ostale su u vrlo, vrlo velikim crvenim zonama, dvocifrenim. Dobro. Mislim da smo načeli već i sledeću temu, a to su građani Republike Srbije, odnosno javno mnjenje. To je takođe nešto što je u fokusu vašeg istraživanja i možda da krenemo od suštinskog pitanja koliko je za građane Republike Srbije relevantna Kina kao partner i generalno da li ih interesuje, da li ih briga za to na koji način Srbija sarađuje sa Kinom i koje su možda reperkusije te saradnje? Pa kada se radi o stavovima, može se vidjeti neki obrazac što se tiče Kine, jer na svakom dvomesečnom nivou mi smo imali neko pitanje koje se tiče Kine. Kako smo radili istraživanje, tako je Kina bila tema na jedan ili drugi način, bilo u političkoj, bilo u ekonomskoj sferi. Kada se govori o generalnom gledištu na Kinu, mi u svakoj anketi od juna prethodne godine dajemo mogućnost građanima da od 1 do 7 ocene različite aktere i države i lidere. I ono što je bilo pravilo da su Rusija, Kina i Mađarska imali uvek najbolju prosečnu ocenu, koja je bila od 1 do 7. 1 je najgora, 7 je najbolja, nešto iznad 4%. Iznad 4 prosečnu ocenu govorim. Znači 4,50 je bio neki prosek za sve te države. Nekad je bila prva Rusija, nekad je Rusiju prestizala Mađarska, isto ili Putin bio najpopularniji ili Orban bio najpopularniji. I Kina je tu bila na sigurnom 3. mestu i kao država i Xi Jinping kao lider u smislu ocene, sa prosječnom ocenom preko 4 od 7. Tako da to je neki generalno mišljenje koje se nije mnogo menjalo. Kad uđu neke specifičnosti, postoje promene, u smislu tu percepciji građana Kina raste kao ekonomski partner u udelu, ali kao politički partner i ne toliko, moramo priznati. Jer mi pitamo takođe naše građane na svaka 2 meseca koga smatrate da je najvažniji ekonomski partner, koga smatrate da je najvažniji politički partner. I u političkoj sferi ima uvek na prvom mestu Rusiju, na drugom mestu Europsku uniju, na 3. mestu je Kina. Znači, politički se identifikuju građani, ali tek na 3. mestu. I to je, recimo, učestalije kod birača vladajuće partije nego kod bilo kojih birača opozicije. Bilo desno orijentisanih, bilo proevropski orijentisanih birača. A sa druge strane, kada se govori o ekonomskom partnerstvu, s jedne strane više ne postoji onaj vid, bar u našim nalazima, uverenja da su najvažniji ekonomski partneri Srbije, Rusije ili Kina, znači građani vide da to je Europska unija danas. Naša pretpostavka i zahvaljujući medijskom monitoringu to tvrdimo, dosta toga je zaslužan predsednik Srbije koji je spominjao da je nama Evropska unija najvažniji ekonomski partner. To je dosta komunicirano ka javnosti, tako da verujem da to stoji iz razloga zašto to i građani vide. Međutim, na drugom mestu odmah se nalazi Kina sa rastućim udelom. Tako da građani vide Kinu kao važnog ekonomskog partnera. Računamo na drugom mestu sa dvocifrenim rezultatom, znači govorimo oko 20% građana već danas to vidi.
Naravno, to je pitanje njene trenutne uloge i slično. Ono što je, mislim, važno, zašto građani nemaju mnogo protiv političke saradnje sa Kinom, čak i kada smo radili fokus grupe po Srbiji u mestima gde ima kineskih investicija, čak i oni građani koji su primradi protiv investicija konkretnih ili načina na koji se one realizuju, nisu nužno protiv saradnje sa Kinom na makronivou, znači na nivou bilateralnih odnosa Srbije i Kine. A razlog je to što u medijima, a to vidimo i kod građana, je predstavljeno da će Kina biti supersila sveta vrlo brzo. Kada kažem vrlo brzo, gore u pitanju su nekoliko decenije, bar po percepciji građana, jer kada smo pitali građane koga smatrate da će biti najmoćnija supersila sveta 2040. godine, imate Kinu sa 2/3 i Ameriku sa 15%. I onda imate Rusiju sa 10% i sve ostale aktere sa jednocifrenim procentima, Indiju, Europsku uniju i tako dalje. To je nešto što, prepostavljam, kod građana stvara percepciju da je to država koja će u budućnosti se više pitati i da je dobro da mi imamo odnos sa tom državom. I to je nešto što može se vidi u fokus grupama kada želite da ove nalaze koje imate iz kvantitativnog istraživanja, iz medija, proverite koji rezon stoji za toga. I to je najčešće rezon. Naravno, postoji jedan rizik, što je vrlo neobično, jer u medijima se nije jedan rizik koji građani identifikuju, a koji nije se javljao u medijima. Znači, u medijima nije bilo toliko priča o dugovima prema Kini i problemima koje su neke države u svetu imale sa zaduživanjem u odnosu na Kinu za različite infrastrukturne projekte i sl. Tu bih dodao, ne u onim medijima koji su dostupni najširoj javnosti. Da, ali rekao bih ni u ovim drugim medijima koji, da kažemo, čita jedna velika podgrupa ljudi, recimo medijima koji su kritični prema vladi i politikama vlade, ni kod njih ta tema duga nije bila toliko učestala. A s druge strane, opet se primećuje u fokus grupama da sami građani kandiduju taj rizik, da smatraju da postoji rizik da ćemo upasti u dužničko ropstvo prema Kini i da je to problematično. Oni ne navode te primere iz sveta, ali kao da opisuju te primere iz sveta, u smislu ako se Kini ne vrate novac, oni uzimaju vašu neku infrastrukturu i slično, što je recimo zanimljivo. Jer u medijima to nije bilo toliko komunicirano kao rizik i naravno pitanja ekologije koje postoje kod jednog dela građanstva kao velika sumnja, prvenstveno u odnosu na Kinu i njeno delovanje. Da, zanimljivo je što si to pomenuo, da čini se da nekako dve stvari su tu važne. Tema Kine je, barem na osnovu nekog mog iskustva u medijima, vezana dosta za događaje. Ako mi imamo neku novu najavu projekta zajedničkog Srbije i Kine ili ako imamo veliku bilateralnu posetu, mediji će imati tu temu u fokusu nekoliko dana, možda čak i u jednom malo dužem vremenskom periodu, ali će nakon toga vrlo brzo da bude opet skrajnuta i vraćena u one neke standardne kanale komunikacije koje imaju. A sa druge strane, čak i pored toga što ne postoji dovoljno informacija o potencijalnim izazovima saradnje Srbije i Kine, čini se da ipak postoji taj grassroot aktivistički moment na lokalnom nivou, tamo gde su prisutne kineske investicije, koje ipak u određenoj meri podigne svest, međutim, vrlo često u ograničenom kapacitetu, ajde da kažemo, da to ostane neka zabrinutost, ali da ne utiče dominantno na percepciju koju građani imaju prema Narodnoj Republici Kini ili prema kineskim kompanijama koje posluju u Srbiji. To je zapravo jedno zanimljivo pitanje, apropo i pozicioniranja političkih partija ili ljudi koji su malo uključeni u kreiranje javnih politika na lokalnom i nacionalnom nivou, pa možda i na nekim višim nivoima. Da li ti vidiš, i tu bih možda negde priveo i naš razgovor kraju, da li ti vidiš da Kina postaje toliko dominantna ili polarizujuća tema kao što je, na primer, odnos Srbije i Rusije za neke političke partije? Jer imali smo kampanju pred parlamentarne izbore 2020. godine gde je jedna od gorućih tema bila da li će Srbija uvesti sankcije Rusije ili neće. I to je negde se prelilo i na politički diskurs i posle izbora. Da li vidiš da Kina postaje takva tema za političke partije, pa, dakle, sa tim i za dobar deo građana koji se politikom, ajde, ako ne bavi, barem da aktivnije prati, ili misliš da ostaje ovako tema koja će biti relevantna za određene delove društva ili za određene medije, ali ne na onom nivou na kome su to neki drugi partneri Republike Srbije, dakle na jednom višem nivou poput Evropske unije, pa možda čak i Sjedinjenih Američkih Država i Rusije svakako.
Kina u tom smislu jeste manje polarizujuća tema, prvenstveno što ako se pogledaju u rezultati gledišta građana odnosno na Kinu, nisu toliko tvrdi stavovi koje možemo vidjeti u odnosu na Rusiju i konkretno Vladimira Putina. Ali to je dosta do razloga što ne postoji simpatija tolika prema Kini koliko postoji simpatija u Srbiji kod građana prema nekom vidu, po znacima navoda, antiglobalizma. Odnosno, ideja je, ako sad svedemo tih godinu i po dana slušanja naših građana i pregledanja njihovih anketa, u suštini možda se kaže da zapravo očekivanja Srbije je da globalni poredak, liberalni, koji je 90. godina postavljen u svetu od strane zapadnih država, je postavljen na račun, odnosno na štetu srpskih interesa. Ide u interesu Srbije da zapravo svi akteri koji su protiv tog poretka, bilo da su oni na zapadu ili u nekim drugim državama, dovoljno jačaju taj poredak sruše. Znači, bilo da je to Kina kao najmoćnija među njima u percepciji građana, a verovatno u realnosti u kontekstu prvenstveno ekonomije, da je to Rusija Vladimira Putina, da li je to u okviru Zapada Mađarska Viktor Orban ili je to Donald Trump. Jer recimo Donald Trump ima duplo bolju prosečnu ocenu nego Joe Biden kada pitate naše građane. Razlog je prvenstveno što je percipiran. Da Kina se to više gleda kao alat u tom smislu. Iz tog razloga, primjer, pitanje da li bi Rusija imala tako dobru ocenu da je na čelu Rusije, ne znam, Navalni ili Čubajs. Ne bi, verovatno, otišla bi dalje u crvenu zonu. Kao i što Francuska, verovatno, bi imala bolju ocenu da je na njenom čelu, ne znam, Marine Le Pen. Tako da, više do toga. Iz tog razloga Kina je instrumentalizovana kao zapravo kontrateža Zapadu, koji mi treba da sarađujemo, jer možda će se promeniti okolnosti. 2040. po našim građanima će ona biti najmoćnija sila i to je perspektiva za Srbiju. Tako da, nije još polarizujuća tema, ali u tom celom paketu antizapadne retorike je ona vrlo važan element. Ja ću završiti ovaj razgovor sa još jednim pitanjem. Dakle, Srbija kao država i generalno nije u neskladu sa velikim brojem država na globalnom nivou, u potpunosti podržava politiku jedne Kine. Za one kojima je možda politika nepoznata, radi se o posmatranju Kine kao teritorijalno celovite i sve one sporne teritorije se podrazumevaju kao teritorije pod upravom Pekinga, uključujući i Tajvan, koji je, može se reći, de facto nezavisna država po mnogim drugim kriterijuma, iako nepriznata od velikog broja, dominantno velikog broja država sveta. Ti i tvoja organizacija ste jedna od retkih koji su uspeli da ostvare jedan vid saradnje sa jednom organizacijom sa Tajvana ili možda čak sa predstavništvom Tajvana u Budimpešti. I znam da ne možeš ni da podeliš sa nama sve informacije, ali bih voleo da, ako u vrlo širokim crtama predstaviš svoje iskustvo pokušaja organizacije jednog događaja koji Tajvan ima u svom fokusu, dakle, kao nešto što je, dakle, nije možda nužno fokusirano na centralnu Kinu, nego na Tajvan kao jedan sporni entitet koji možemo diskutovati da li je u sastavu Kine ili ne. Da, pa što se tiče generalno saradnje naša ideja je bila tada da napravimo događaj koji se ticati različitih pristupa koje ima kineska država u smislu svojih komunikacija u odnosu na region naš i konkretno Srbiju kao njegov najvažnijih partnera u našem regionu i odnosu na Tajvan, odnosno na ostrvo Tajvan, gde je to dosta različito. Tako smo hteli da uporedimo iskustva kako se to dešava u našem regionu i kako se to dešava u Južno-Kineskom moru. Jer kad imate pitanje Tajvana, tu imate iz pravca Kine dosta dezinformacija, kampanja dosta agresivnih i slično, dok kada se radi u našem regionu imate umereno pozitivne poruke, saradnju sa državom Srbijom i jedan čak pokušaj da se ne sarađuje ni sa kim drugim nego sa državnim organima, državnim institucijama i slično. Ovde je drugačije. I naš je bio cilj to da uporedimo. Naravno, to uvijek postavlja kontroverze iz nekoliko razloga. Jedan razlog je naravno što je to percepcija da zapravo kad imate komunikaciju sa Tajvanom da ste vi na neki način kontra državne politike koje ne priznaje Tajvan kao nezavisnu državu i slično. A drugi je naravno element što postoji jedna, kako kažemo, rezervisanost u odnosu na bilo šta što je kritički orijentisano prema Kini, jer kad pogledate, u nekoliko anketa smo postavili pitanje vezano za Tajvan i ono što je naš zaključak je zapravo da Tajvan se gleda u Srbiji, kod naših građana, a tako je i u medijima,
kao zapravo nova Ukrajina, što u interpretaciji ruske propagande znači nova američka satelitska država koja služi da izazove većeg od sebe da bi oslabila tu državu kroz američku pomoć. Znači, to je kako je predstavljena Ukrajina, tako je predstavljen manje više Tajvan, bez nekih naročitih komentarisanja o samom Tajvanu. Tako da naša saradnja u tom smislu bila oko tog događaja koji se realizovao, s obzirom da to su još bile COVID mere, bile u online sferi, i to jeste nešto što je u tom momentu bilo kontroverzno. Propraćeno i svakako zanimljivo, jer to je tema koju mi ne pominjemo. Jedan dodatak tome jeste da, na primjer, kada gledate podatke Narodne banke Srbije, do neke 2021. godine vi ste imali odvojene podatke za Kinu i onda za kinesku provinciju Tajvan i za Hong Kong. Ako danas odete na sajt Narodne banke Srbije, vi imate samo Kinu sa nekom malom napomenom dole u nekom ćošku, da to obuhvata podatke iz Hong Konga i iz Tajvana. Tajpeja. Iz Tajpeja, kineske provincije Tajpej. Dakle, državna politika nam je još stroža kada gledamo poziciju Tajvana, odnosno još manje ga prepoznajemo kao entitet nego što smo ga prepoznavali u prošlosti. Moja politika, odnosno politika organizacije naše u tom smislu, treba i neko da gaji u ovoj državi odnose sa Tajvanom i da razvija te odnose, jer svi gaje odnose sa Kinom, a otkud znamo gde će odvesti neke buduće političke okolnosti. Znači, da li će zbog nekog međunarodnog pritiska, zbog regiona gde se Srbija nalazi, morati da promeni politiku. Ne znam kako će se razvijeti svetski odnos u narednih 10 godina. Tajvan se nalazi na suprotne strane od vlade u Pekingu. Dok se to ne desi, ono što je svakako relevantno jeste da Srbija kao država članica Evropske unije će verovatno nastaviti, ako postane članica Evropske unije, za sada država kandidat, uskladiti tu politiku prema onome što jeste politika Evropske unije, i Evropska unija za sada podržava politiku jedne Kine. Tako da verujem da i u narativima, i u medijskim nastupima, i u medijskim izveštajima će dominantna predstavljenost ostati upravo u tom smeru. Dakle, nešto što nije toliko drugačije od naših partnera koje dolaze iz Evropske unije, pa na kraju krajeva i Sjedinjenih Američkih Država. Ja bih ovde za sad stao, iako mislim da imamo prostora za dubinsko ispitivanje mnogih od tema koje smo pokrenuli, i zaista bih ti se zahvalio za ovo gostovanje i za pružanje uvida u rad tvoje organizacije, ali takođe i u ono što moramo da prepoznamo kao relevantne aspekte i medijskog predstavljanja Kine i medijskog predstavljanja saradnje Srbije i Kine u Srbiji, ali takođe i kratak uvid u ono što građani Republike Srbije kažu kada ih neko pita o Kini, i neki moj kratak zaključak bi bio da će ovo ostati tema koja je prisutna i u budućnosti, dakle, da li govorimo o periodu od 10, 20, 30 godina, ali svakako tema koja i dalje ima prostora da se razvije na jednom, da tako kažemo, višem nivou, jer se čini da još uvek nije to toliko srazmerno nivou saradnje Srbije i Kine, a interes jeste, barem onih koji medijski sadržaj kreiraju, da se to negde usaglasi i izniveliše u nekoj budućnosti, ali to možemo da vidimo dokle smo stigli kada se sledeći put budemo sreli i razgovarali. Do tada ja ću ti se zahvaliti što si bio naš gost i verujem da ćete u budućem radu nastaviti da radite sjajan posao kao što ste radili do sada. Hvala puno na prilici, i ja pretpostavljam isto da će relevantnost ove teme samo rasti u budućnosti zbog intenziteta saradnje koje je država odlučila da ima sa Kinom, tako da nadam se da ćemo za 1,5 godina kada budemo završili ovaj projektni ciklus moći da napravimo retrospektivu i da prezentujemo zapravo šta se sve to desilo u ovom vrlo turbulentnom periodu i što se tiče odnosa Srbije i Kine i generalno srpske spoljne politike kod naših građana. Dimitri, hvala još jednom. Nema na čemu, hvala na pozivu.